हर हर महादेव 19 डिसेम्बर 2025 शुक्रवार पौष मास अमावास्या नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10 घंटा 48 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 7 घंटा 6 मिनिट, सूर्यास्त 5 घंटा 41 मिनिट, चंद्रोदय 6 घंटा 24 मिनिट, चंद्रास्त 5 घंटा 1 मिनिट। अशुभ काल राहु काल 11 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 23 मिनिट, जमगंड 3 घंटा 2 मिनिट रु 4 घंटा 21 मिनिट, दुर्मुहूर्त 9 घंटा 13 मिनिट रु 9 घंटा 55 मिनिट, 12 घंटा 45 मिनिट रु 1 घंटा 27 मिनिट, अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 2 मिनिट रु 12 घंटा 45 मिनिट, अमृत काल 1 घंटा 1 मिनिट रु 2 घंटा 48 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटा 31 मिनिट रु 6 घंटा 19 मिनिट। उन्नीस डिसेम्बर 2025 शुक्रवार राहु पूर्वाह्न 11 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 23 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। संध्या 10 घंटा 51 मिनिट समय चंद्रमा बिछा राशि छाड़ी धनु राशि रे संचार करिबो। 19 डिसेम्बर 2025 शुक्रवार राहु पूर्वाह्न 11 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 23 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। संध्या 10 घंटा 51 मिनिट समय चंद्रमा बिछा राशि छाड़ी धनु राशि रे संचार करिबो। मेष राशि दिनफल सामाजिक मान सम्मान बढ़िबो, धन आय उन्नति रहिबो, प्रेम रोमांटिक दिन रहिबो, स्वास्थ्य मुंड व्यथा संभावना रही। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि, प्रतिकार हनुमान पूजा करंतु, सतर्कता त्वरान्वित निष्पत्ति एड़ांतु। मेष राशि दिनफल सामाजिक मान सम्मान बढ़िबो, धन आय उन्नति रहिबो, प्रेम रोमांटिक दिन रही, स्वास्थ्य मुंड व्यथा संभावना रही। दिगजोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि, प्रतिकार हनुमान पूजा करंतु, सतर्कता त्वरान्वित निष्पत्ति एड़ांतु। वृष राशि दिनफल पारिवारिक सुख रहिबो, धन संचय बढ़िबो, प्रेम संपर्क मजबूत रहिबो, स्वास्थ्य गला समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि, प्रतिकार लक्ष्मी पूजा करंतु, सतर्कता अनावश्यक खर्च न करंतु। वृष राशि दिनफल पारिवारिक सुख रहिबो, धन संचय बढ़िबो, प्रेम संपर्क मजबूत रहिबो, स्वास्थ्य गला समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि, प्रतिकार लक्ष्मी पूजा करंतु, सतर्कता अनावश्यक खर्च न करंतु। मिथुन राशि दिनफल नुआ जोगाजोगरु लाभ रहिबो, धन व्यवसाय लाभ रहिबो, प्रेम कथबार्तार मधुरता रहिबो, स्वास्थ्य आखि थकाण होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि, प्रतिकार गणेश पूजा करंतु, सतर्कता अधिक कथा एड़ांतु। मिथुन राशि दिनफल नुआ जोगाजोगरु लाभ रहिबो, धन व्यवसाय लाभ रहिबो, प्रेम कथबार्तार मधुरता रहिबो, स्वास्थ्य आखि थकाण होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि, प्रतिकार गणेश पूजा करंतु, सतर्कता अधिक कथा एड़ांतु। कर्कट राशि दिनफल मन शांत रहिबो, धन मध्यम अवस्था रहिबो, प्रेम भावनात्मक निकटता रहिबो, स्वास्थ्य पेट समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि, प्रतिकार चंद्रंकु जल अर्पण करंतु, सतर्कता भावुक निष्पत्ति न नियंतु। कर्कट राशि दिनफल मन शांत रहिबो, धन मध्यम अवस्था रहिबो, प्रेम भावनात्मक निकटता रहिबो, स्वास्थ्य पेट समस्या होई पारे। दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि, प्रतिकार चंद्रंकु जल अर्पण करंतु, सतर्कता भावुक निष्पत्ति न नियंतु। सिंह राशि दिनफल सम्मान वृद्धि रहिबो, धन पदोन्नति लाभ रहिबो,
ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଠି ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଦିନଫଳ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, ଧନ ପଦୋନ୍ନତି ରହିବ, ଲାଭ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଠି ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ରହିବ, ଧନ ନିୟମିତ ଆୟ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନର୍ଭ ଥକାଣ ହେବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନଫଳ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ରହିବ, ଧନ ନିୟମିତ ଆୟ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନର୍ଭ ଥକାଣ ହେବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ରାଶି ଦିନଫଳ ଗୁପ୍ତ କାମ ସଫଳ ହେବ, ଧନ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଭାବନା ଗଭୀର ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ରହିବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦିନଫଳ ଗୁପ୍ତ କାମ ସଫଳ ରହିବ, ଧନ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଭାବନା ଗଭୀର ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ରହିବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନରାଶି ଦିନଫଳ ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ହେବ, ଧନ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଖୁସିର ଦିନ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଙ୍ଗ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ବୃହସ୍ପତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଆଶା ନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଦିନଫଳ ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ହେବ, ଧନ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ରହିବ, ପ୍ରେମ ଖୁସିର ଦିନ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଙ୍ଗ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ବୃହସ୍ପତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଆଶା ନ ରଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦିନଫଳ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଧନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସ୍ଥିର ଆୟ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମୟ ଅଭାବ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଡ଼ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଶନିଙ୍କୁ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କାମର ଚାପ ବଢ଼ିବ। ମକର ରାଶି ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଧନ ସ୍ଥିର ଆୟ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମୟ ଅଭାବ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଡ଼ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କାମର ଚାପ ବଢ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦିନଫଳ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପ୍ରେମ ମିତ୍ରତା ମଜବୁତ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘୁମ ଅଭାବ ରହିବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅସ୍ଥିରତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦିନଫଳ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପ୍ରେମ ମିତ୍ରତା ମଜବୁତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘୁମ ଅଭାବ ରହିବ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅସ୍ଥିରତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଦିନଫଳ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ରହିବ, ଧନ ଆଗମନ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଦ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଭରସା ନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଦିନଫଳ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଧନ ଆଗମନ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଦ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଭରସା ନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
हर हर महादेव, बंदे मातरम।